आदाब नाज़रीन खबरनामों के शुमार है तुंदिस खदमतस मज रियाज अहमद अजर खबरनामो तोह ताम वातनावनस मज ताउन करान ब्लैक मस्ती चाय पेश खबर तफसील सान उधमपुर के बसंतगढ़ इलाकस मज रात फौजस तो मिलिटेंटन दरमियान शुरू सपजमिच झड़प दौरान युद्ध कैंसस कालस ताम अत गोलियन हूं तबोदुल सपुज तत फोर्सेज तरफ मिलिटेंटन खिलाफ शुरू करने आमतिस सर्च ऑपरेशन सिलसिल रूद आज दोम दह तत बराबर जारी यथ दौरान मिलिटेंटन हूं छारो बड़िस पैमानस पे पुलिस तरफ मुश्तरक तौर फौजस सत अमल मज अन्नाव झड़प मुतलिक पूरे तफसीलात फराहम करित फोन पुलिस अहदेदारन युद्धवई फौजस इलाकस मज मिलिटेंटन हज मौजूदगी हज पूर इतला ताम अत मौजूद मिलिटेंटन हूं तादाद वन तूम सपुदमुत पुलिस अहदेदार सुन वन फोर्सेज तरफ यह मिलिटेंटन खिलाफ पूरे ताकतुक इस्तेमाल करना प्राप्त हुई और उसके चलते हमने कल यहाँ पे फॉर्मल ऑपरेशन लॉन्च किया। जॉइंट पार्टीज़ का ऑपरेशन था और उसके बाद इसमें कटवा वाली साइड से भी जो पार्टीज़ हैं वो एक्टिवेट की गई और क्योंकि ये रिज लाइन जो है कठुआ और उधमपुर के बॉर्डर पे पड़ती है तो यहाँ पे हर तरफ से हमने जो है अपनी पार्टीज़ स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स पे तैनात कर दी है और इसके अलावा जो ये जनरल एरिया खनेड़ का है इसको हमने कॉर्डन में लिया हुआ है और यहाँ पे बीच में हमारे पास इस वक्त जो खबर है कि टेररिस्ट का एक ग्रुप जो है वो हमारे कॉर्डन के बीच में फंसा हुआ है और मौसम नेशनल कॉन्फ्रेंस सरबराह तो सबक वज़ीर आला डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला इलेक्शन कमीशन के दौरे कश्मीर खैर मकदम कर वोनमुत इलेक्शन कमीशन तरफ मरकजी सरकार सलाह मशवर करने पत जम्मू कश्मीर मज असम्बली इंतखाबात मुनक़द करने कन तारीखन हुंद ऐलान यह तम पत करने ताम डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला सुन वन मुल्कस मज कह फैसले नुन हद इख्तियार नरेंद्र मोदी क़यादत वाजन सरकार वरई कंस बांग्लादेश फसादन मुतलिक पृछन आमतिस सवाल जवाब दिवान वो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला मशवर दिवान ज मुल्कस पजे यिथन मामला हिंद हवाल गोडे तैयार रोजुन ताम तुंद वन भारत मुल्क यमि लटि तन तनहा यम तमाम नज़दीकी ममालिकन ताल्लुकातन मज मुचक्री पैदा कर रिश्ते खराब कर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला सुन वन हमसाय मुल्कन सगन तमाम ताल्लुकात बेहतर करने बापत कत बात हज वत हमवार सपदन ऐलान हो या ना हो मगर इलेक्शन कमीशन आ रहा है वो सबसे बात करेगा और फिर ये हुकूमत हिंदुस्तान के साथ बात करके तारीख मुकर्रर करेंगे। ये ख़ुद तारीख मुकर्रर नहीं कर सकते। आज सब कुछ जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मोदी जी और हमारे जो होम मिनिस्टर है उनके हाथ में। बांग्लादेश का अलग मामला, हमारा देश का अलग मामला है। बांग्लादेश में हसीना जी प्रो इंडिया थी, वहाँ के लोग प्रो इंडिया नहीं हैं, ये साफ है। और जब तक वो चला सकी चलाएगा। आज हिंदुस्तान को खतरात के मामला तैयार होना चाहिए। आज कोई भी हमारा पड़ोसी हमारा साथी नहीं है, हम अकेले हैं। वो पाकिस्तान हो, नेपाल हो, अपना बांग्लादेश हो या श्रीलंका हो। अफसोस इस बात का इस बड़े भाई ने इन छोटे भाइयों को नाराज़ कर दिया है और ज़रूरत है कि साख जो है उसको रिवाइव किया जाए और बड़े PDP सदर महबूबा मुफ्ती वो बांग्लादेश फसादन हिंद हवाले कत कर युद्धवई भारत मुल्कस मज नौजवान हिंद मामलात फूरी अजरान बापत कदम तुलन आय तेल आसन सह वक्त दूर ये भारतस मज बांग्लादेश फसादन हिंद शुरुआत सपदित हालातन वुतश लगे तुद वन नरेंद्र मोदी क़यादत वाजन सरकारस मज सपुद बेरोजगार नौजवान हिंदन मुश्किलन मज ज्यादा इजाफा ये जन युथी मुश्किलों किन वादी मज दो खुद दो खुदकुशी हिंद मामलात अरूजस पे तहम तमो मशवर दिवान वोनमुत यन मामलन हुंद अनबोर करने बापत पजन मरकजी सरकारस गोड़ अनवारी कदम तुलने कोशिश करें। बांग्लादेश में हो रहा है या हुआ है उससे मुझे लगता है खासकर हम हमारे मुल्क को सबक सीखना चाहिए कि जब जिस मुल्क में जवानों की इतनी बड़ी तादाद हो और इतने हसास होता है, जवान बड़ा हसास होता है,
उसको जब आप पुश टू द वॉल करते हो, जब उसको आप नाउमीद हर तरफ से करते हो, उसको तंग करते हो, एक तरफ से महंगाई का तूफान, दूसरी तरफ से अनएम्प्लॉयमेंट, और तीसरी तरफ से ऐसे कुछ फैसले करते हो जिससे वो बेबस और लाचार महसूस करता है। पढ़ लिख के कब तक एक जवान अपने माँ बाप के सामने हाथ फैलाएगा, और वो उस माँ बाप के सामने जिसके ऊपर महंगाई का इतना बोझ पड़ा हुआ है कि उसकी कमर टूट गई है। तो मेरा ये मानना है कि हमारे मुल्क के अंदर भी जो इस वक्त बेरोज़गारी है, और उसमें अग्निवीर जैसी स्कीम जो बिल्कुल ही आर्मी के बेसिक जो जज्बा है उसके ख़िलाफ़ है, और अनएम्प्लॉयमेंट इतनी बढ़ रही है, और उसके ऊपर रिजर्वेशन बहुत अच्छी चीज़ है। जो हमारे वीकर सेक्शंस है, कमज़ोर सेक्शंस है, उनके लिए रिजर्वेशन होना बहुत ज़रूरी है। मगर मैं कहती हूँ इसमें कोई आबादी का जो तनासुल है कि किसकी कितनी आबादी है, उसके हिसाब से रिजर्वेशन मिलना चाहिए, ताकि जो ओपन कैटेगरी के लोग हैं उनके साथ नाइंसाफ़ी ना हो। कि आपकी रिजर्वेशन शुड नॉट बी एट द कॉस्ट ऑफ ओपन कैटेगरी। तो मुझे लगता है कि बांग्लादेश से हमें ये सबक सीखना चाहिए कि तानाशाही का ज़्यादा वक्त नहीं होता है, और लोगों के ख़िलाफ़ जो आप पॉलिसी लाते हो, कानून लाते हो, उससे आखिरकार लोग एक बार तंग होके उनके बर्दाश्त का जो पैमाना है वो टूट जाता है, छलक जाता है, और फिर शेख हसीना की तरह आपको भागना पड़ता है। तो मुझे लगता है हमारे मुल्क में इसके के लिए बहुत बड़ा सबक है, खासकर जम्मू कश्मीर में जहां जवानों की जम्मू कश्मीर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा सिंध तरफ किस कौमी चैनल पर नशर खबर हज नख्त चीनी करान वोन अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस नायब सदर मोहम्मद मुजफ्फर शाह जी जम्मू कश्मीरस मज बारस सिंधवाजन अवामी सरकार तरफ असम्बली हंदिस ऐवान दौरान कह रेजोल्यूशन पास करनाव तथ सूरतस मज मुजफ्फर शाह सिंध मुताबिक लेफ्टिनेंट गवर्नरस कह ति वाबस्तगी। मुजफ्फर शाह सुन वन जमहूरियत किस दायरस मज रूजित असम्बली कह ति रेजोल्यूशन पास कर अख्तियार आसान। ताहम तमो मशवर दिवान वोनमुत जम्मू कश्मीरस मज असम्बली इंतखाबात मुनक़द सपदन ब्रो गि रियासतुक दर्जे बहाल करने बापत इकदाम तुलन तमें पत् इलेक्शन मुनक़द करनस कुन हदस ताम कह फ़ायदे। यह कत बावन लायक अकि कौमी न्यूज़ चैनल हंद दस आव लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा दफा 370 फुटरावन पत् अवामी सरकार बारस यत कह रेजोल्यूशन पास करनस मुतलिक सवाल प्रश्न यथ पे मनोज सिन्हा तिमन अमि हवाले असम्बली हंदिस ऐवानस मज रेजोल्यूशन पास कर मुल्क के सुप्रीम कोर्टस खिलाफ गसनस बराबर जवाब दित। इतना ही अगर आपको शौक है तो आप खुद इलेक्शन क्यों नहीं लड़ते हैं और असेंबली में आते हैं? अब आप लेजिस्लेटर को यहां बोलेंगे कि उनको कंडक्ट अपनी बिजनेस किस तरह करनी है असेंबली में? ये कौन सी बात हुई? हमें वहां पे रेजोल्यूशन कोई पास करना हो, उसमें आपका क्या लेना देना? ये इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे। पहले तो आप मुझे ये बताइए, अभी इलेक्शन अनाउंस ही नहीं हुआ है और थर थर सब कांप रहे हैं आप लोग, क्योंकि आपको मालूम है पब्लिक क्या करने जा रही है। पार्लियामेंट में भी आपने देख लिया और उससे दुगना आप नजारा असेंबली के इलेक्शंस में करेंगे। ये तो ऐसा लग रहा है कि जैसे आप लेफ्टिनेंट गवर्नर नहीं है, आप ब्रिटिश रेजिडेंट हैं यहां के। कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, जो मनाया बोल दिया। खिलवाड़ कर रहे हैं आप सब या संविधान का। हमको कल को वहां रेजोल्यूशन पास करना हो, हमारा इख्तियार है पास करना। हम आपसे मांगेंगे कि आपने हमको वादा किया था ऑनरेबल। नाज़रीन, खबरनामुक सिलसिलो जारी है। तिमो तिजारती वक्फ तोसी सब्दी बे मुलाकात वुचान वॉइस टेलीविजन उर्दू। और भी खूबसूरत लगती है जब हाथों में होता है प्याला ब्लैक मस्ती चाय का। ताजगी ऐसी कि हर लबों पे मुस्कान लाए, कड़क इतनी कि हर सुबह बेहतर नहीं बेहतरीन हो जाए। कश्मीर के असली चाय के दीवाने पीते हैं सिर्फ ब्लैक मस्ती चाय। आप भी पीजिए।
یہ آٹو جو ہے شور بھی بالکل نہیں ہے, پولوشن بھی کچھ نہیں ہے, آرام سے وہ لائک کار سفر اس میں کر سکتے ہیں, اور کسٹمر کے لیے بھی فائدہ ہے اور جو ڈرائیور ہے اس کے لیے بھی بہت فائدہ ہے. بیٹری پہ یہ سستہ ریٹ ہما کم پہ بیٹری پہ سپیڈ اصل. جو یہ پیاجو الیکٹرک آٹو ہے یہ سواریوں کے لیے بہت ایزی ہوتا ہے, یہ بینیفٹ, یہ برابر کمفرٹیبل کی وارنٹی بھی ہے کمپنی کی طرف سے. جو خریدنا چاہے ان کو کچھ نہیں ہے, سمپل ان کو ہمارے پاس آنا ہے, ان کے پاس آدھار کارڈ پین کارڈ ہونا چاہیے. ڈاؤن پیمنٹ ہم نے بہت کم رکھا ہے, ہم ان کو فائنانس کریں گے, ہم ان کو پورا کریں گے, ہمارے لوگ پوری مدد کریں گے, ان کو زیادہ سے زیادہ بے روزگاری دور کریں گے. Authorized dealer Kashmir Motors, Sangrama Sopor, head office Sonwar, Srinagar. مٹن تو ہے سب کی فیوریٹ, اور یہی مٹن جب بنتی ہے لذت کے میٹ مسالہ کے ساتھ تو میٹ کا سواد لگے ذائقے دار ہر بار, اور بڑھائے لذت سے آپ کا پیار. آج ہی لے آئیے لذت کا میٹ مسالہ. باتھ روم کی پائپ ہو تو پریشانی, کچن کی پائپ بلاک ہو تو پریشانی, ڈرین بھرائی ہو تو پریشانی, لیکن اب ہر پریشانی کو کریں بائے بائے. شیورٹ کا ڈرین کلینر اپنے گھر لائیں جو کرے باتھ روم, کچن اور ڈرین کی پوری صفائی, اور دیں آپ کو ہر پریشانی سے بڑی راحت. شیورٹ ڈرین کلینر, شیورٹی فار سپر ہائیجین. باتھ روم کی پائپ ہو تو پریشانی, کچن کی پائپ بلاک ہو تو پریشانی, ڈرین بھرائی ہو تو پریشانی, لیکن اب ہر پریشانی کو کریں بائے بائے. شیورٹ کا ڈرین کلینر اپنے گھر لائیں جو کرے باتھ روم. ناظرین خبر نامس میں تون دوبارہ خیر مقدم پیش مزید خبر. پہلگام ڈیولپمنٹ اتھارٹی طرف آئی محکمہ مال تو پولیس انتظامیہ کی موجودگی دوران لدرو پہ شالہ بیارن تو ات اند پکین دومین علاقن مز غیر قانونی طور کھڑا کرنا آمت کہیا تعمیری ڈھانچہ گراؤن. ات موقع پہ یودوہ انتظامیہ امہ کاروی ہز عام لوکو طرف سخت مذمت کرت رکاونچ تہ کوشش کرنا آئی, تاہم آئی انتظامیہ طرف سخت مشقت کرت غیر قانونی طور کھڑا کرنا آمت کہیا تعمیری ڈھانچہ گراؤن. یتھ دوران انتظامیہ عام لوکن یژھن کارویو نش پتھ ہینہ باپت ہدایت جاری کرنا آئی. اما پوز وون عام لوکو ات موقع پہ الزام لایان زِ غیر قانونی طور تعمیری کامہ شروع کرنے وز گژھِ انتظامیہ طرف موقع پہ یہ کاروی عمل مز ان نہ کہ یمہ سات عام لوکو یژھن تعمیری کامین پہ بار رقومات خرچ کرت تعمیری ڈھانچہ تہ مکمل کرنس آسان واتمت. عام لوکن ہند ون انہدامی کاروی دوران سپد پہلگام علاقس مز کروڑ بود رپین ہند مالیتس نقصان. یل زن ات موقع پہ کینچو نفرو یہ الزام لوے زِ یدوے نہ تم پہلگام ڈیولپمنٹ اتھارٹی ہندس دائرس تحت یوان چھ, تاہم آئی امہ باوجود تہ تہند تعمیری ڈھانچہ گرائت تمن ست ناانصافی کرنا. ات سلسلس مز تمو ایل جی انتظامیہ مداخلت کرت عوامی مشکلات دور کرنے باپت قدم تلنچ مانگ کرمژ. ہم چارے گام کے رہنے والے ہیں, جو ہم پی ڈی اے کے ساتھ ہم نہیں آتے ہیں, ہم تو رورل ڈیولپمنٹ کے ساتھ آتے ہیں. ہماری ایل جی صاحب سے یہ گزارش ہے, اگر ہمیں مکان بنانے میں پرابلم ہے تو یہ پہلے کیوں نہیں ہم کو بتاتے ہیں. آپ مکان بھی نہیں بنا سکتے کیونکہ یہ بڑے لوگوں کا کام ہے, یہ بڑے لوگ ہی بنا سکتے, غریب لوگوں کو حق نہیں ہے یہاں رہنے کا بھی اور مکان بنانے کا بھی نہیں. اس لیے ایل جی صاحب سے ہماری گزارش ہے اس میں انویسٹیگیشن کیجیے. جو بڑے لوگوں میں گرین بیلٹ میں جن کا آتا ہے وہ آرام سے کنسٹرکشن کرتے ہیں, لیکن جو رورل ڈیولپمنٹ کے ساتھ آتا ہے اس کو کنسٹرکشن کرنے کی اجازت. ضلع ہسپتال بڈگوم ریشپور منتقل کرنے کے حوالہ تعمیری کام شروع کرنا آئے دردس باضابطہ امی شروعات کرنا. ات سلسلس مز ہوت آز ضلع ترقیتی کمشنر بڈگوم اکشے لابرون ریشپور گھت جاری تعمیری کام ہند جائزہ. یہ کت باون لائق ضلع ہسپتال باپت نو عمارت تعمیر سپدت یہ ات 155 بسترن ہز سہولیت جدید طرزس پہ دستیاب تھونا. یہ زن مریضن ہند باپت بہتر تو جدید طرزس پہ سہولت آیتن کرت ضلع بڈگام کن لوکن واریاہ فائدہ تہ میلہ. تاہم ضلع ترقیتی کمشنرن ضلع بڈگام کن لوکن مبارک کران وونمت زِ نو ہسپتال تعمیر کرنے باپت یہ انتظامیہ طرف مقرر کرنا آمتس وقتس تام مکمل کرت اتہ تمام سہولت تہ دستیاب کرنا.
बड़गाम के लोगों के लिए और बड़गाम के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए एक मोमेंटस ओकेजन है। वो मोमेंटस ओकेजन इसलिए है कि जो सालों की डिमांड प्रोजेक्टेड थी कि बड़गाम जिले में एक नया डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, एक मॉडर्न स्टेट ऑफ द आर्ट डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल होना चाहिए, आज फाइनली ग्राउंड पे जो काम है मोबिलाइजेशन का, सर्वे का, रिकॉन्सेंस का और टेस्ट फाइलिंग का, धरातल पे वो काम जो है वो शुरू हो चुका है। आपको याद होगा ऑनरेबल एलजी साहब ने पिछले साल एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल के जरिए ये जमीन को ईयरमार्क किया था, इस प्रोजेक्ट का अप्रूवल दिया था और लास्ट ईयर ही एलजी साहब ने आके यहाँ पे फाउंडेशन ले की थी। और इतने बड़े प्रोजेक्ट को बड़े ही कम टाइम में जमीन का ट्रांसफर होना, प्रोजेक्ट का अप्रूवल होना, फाउंडेशन ले होना और आज फाइनली टेंडर को अलॉट करके विधिवत ग्राउंड पे काम शुरू होना, ये नाज़रीन खबरनामुक सिलसिलो जारी ये तिमो तिजारती वक्फ तो सब्दी बे मुलाकात तो रिजू वुचान वॉइस टेलीविजन उर्दू। One by hand makes Atfar chili most refined. Turmeric is hand-picked. Every aroma of fennel is preserved. The intense sorting and cleaning makes the Atfar spices the best. Atfar spices keep your family away from any kind of adulteration. And we make sure your health is important for us. Fill your kitchen with Atfar spices and keep your family in best health and taste. हल्दी जिसकी महक और जिसके पीलेपन की चमक लाते हैं खेतों से सीधा आपके घर लज्जत का हल्दी पाउडर, जो बनता है बेहतरीन कूलिंग ग्राइंडिंग प्रोसेस से, जिसके खाने में जाते ही लोग उंगलियां चाट जाए। सुनहरा जैसे लज्जत और आपका अटूट विश्वास, लज्जत का हल्दी पाउडर। बाथरूम की पाइप हो तो परेशानी, किचन की पाइप ब्लॉक हो तो परेशानी, ड्रेन भराई हो तो परेशानी, लेकिन अब हर परेशानी को करें बाय बाय। श्योरेट का ड्रेन क्लीनर अपने घर लाएं, जो करे बाथरूम, किचन और ड्रेन की पूरी सफाई और दे आपको हर परेशानी से बड़ी राहत। श्योरेट ड्रेन क्लीनर, श्योरिटी फॉर सुपर हाइजीन। मटन तो है सबकी फेवरेट, और यही मटन जब बनती है लज्जत के मीट मसाला के साथ, तो मीट का स्वाद लगे जायकेदार हर बार और बढ़ाए लज्जत से आपका प्यार। आज ही ले आइए लज्जत का मीट मसाला। नाज़रीन खबरनामस मज तुम दोबारा खैर मकदम पेश मजीद खबर। जमिस मज महज कैंचन घंटन ताम जारी रोजन वाजन बारिश किन योदवै सड़कन सान गली कोचन मज रुदवन जमा सपदन किन नाव कि स्मार्ट सिटी हंदिस प्रोजेक्टस पे कई सवाल तुलनाय। तति जमिस मज रोजन वालन लूकन हंद मुताबिक नाकिस ड्रेनेज तो गैर जिम्मेदारी किन तमीरी काम करित स्मार्ट सिटी हंदिस नावस पे करोड़ बोध रुपये खर्चन बावजूद लूक परेशानी हाल। जमिस मज महकमा मौसमियात पेशन गोई मुताबिक आज सुबह अल पल 3 घंटन ताम रुद बारान जारी रोजन किन योदवै सड़कन सान गली कोचन तो अंदरूनी रिहायशी मकानन मज त रुदवन जमा सपुद। तत आव गांधी नगर पुलिस थाने किस आंगनस मज जमा सपुदमुत रुदवन देवार गिरवित नेबर कड़न कोशिश करना। ये जन सड़कन पे रुदवन जमा सपदन किन आम लूकन सान गाड़ी वालन त पकनस मज वारिया परेशानी बुत सब्ज। यह दौरान अक्सर लूको स्मार्ट सिटी हंदिस प्रोजेक्टस सान LG इंतजामिया पे कई सवाल तुल। लूकन इल्जाम कैंचन घंटन ताम जारी रोजन वाजन बारिश सब्ज पूरे जम अक्सर सड़क ज़ेरियाब, ये जन आब निकासी बापत पूरी तौर इंतजामिया तरफ कह कार्रवाई अमल मज आम। स्मार्ट सिटी है ये, तो सिटी का जो है वो प्लान था माननीय प्रधानमंत्री जी की ड्रीम सिटी के कारण, और ये उनमें से जम्मू की एक ड्रीम सिटी है जो प्रधानमंत्री जी का सपना है। तो उसकी हालात आज आपके सामने हैं, किस तरह से जल प्रलय हुई और सुरक्षा कर्मियों को अपनी सुरक्षा के लिए दीवार तोड़नी पड़ी है। तो हालात आपके सामने हैं कि किस लेवल पर भ्रष्टाचार हुआ है। इस जम्मू सिटी के लिए बताया जाता है। जिले डोडास मज महकमा सेहत किस चीफ मेडिकल अफसर डॉक्टर ओम कुमार सपजम मुबैना ज्यादती हंदिस मामलस खिलाफ कोर महकमा सेहत के मुलजिमो एहतजाजी मुजाहर। यह दौरान मुजाहरस मज शामिल डॉक्टरों तोत्ताम पन एहतजाज जारी थवन चेन दिस योत्ताम तीन मुताबिक पुलिस थानस मज तैनात SHO चीफ मेडिकल अफसरस निश यिथ माफीनाम पेश कर। यह कत बावन लायक जि मुजाहरस मज शामिल डॉक्टरन इल्जाम रबत सड़क पे अक्सर ट्रैफिक जाम आसने किन योदवै चीफ मेडिकल अफसरन दोयम मुतबद
معتدل وت اختیار کرنے کوشش کر تاہم آئی ات دوران پولیس انتظامیہ طرف متعلقہ چیف میڈیکل افسرس ست مبینہ زیادتی ورتاونہ یم کن ڈاکٹرن سان دویم طبی عملہ تہ آز احتجاج کرنے باپت مجبور سپد. ہمارے وردی چیف میڈیکل آفیسر ڈوڈا جب اپنی گھر سے ڈیوٹی کے لیے آ رہے تھے تو خان پلازا کے پاس اکثر یہ والا روٹ جام ہوتا ہے, اوپر والا روٹ جام ہوتا ہے, تو ہم کئی بار کیا کرتے ہیں وہاں سے بیچ میں آ جاتے ہیں. تو سی ایم او سر نے بھی وہ روٹ پکڑنے کی کوشش کی, جبکہ آلریڈی وہاں سے 3-4 گاڑیاں ان کے سامنے گزر گئی, تو وہ بھی سائڈ پہ لگ کے تو وہاں سے گزرنے کی کوشش کری. تو وہاں جو کھڑا پولیس والا تھا. اننت ناگ کہ وزیر باغ علاقہ مز کور آنگن واڑی محکمس مز کام کرن واجنیو ورکرو تو ہیلپرو انتظامیہ کس تات فیصلس خلاف احتجاج یت مز تمن پنس سینٹر پہ دویمہ جائیں تبدیل کرنس متعلق احکامات صادر سپد. مظاہرس مز شامل ورکرو تو ہیلپرو ات موقع پہ ناربازی کرت ملک چن دویمین ریاستن ہند پہ آنگن واڑی ورکرن تو ہیلپرن ہند باپت پالسی ترتیب دنچ منگ کرمز. مظاہرینو ات موقع پہ ورکرن تو ہیلپرن ہند باپت ریٹائرمنٹ پالسی بناونچ تہ منگ کرمز. جوائنٹ ڈائریکٹر صاحب سے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جو 20 سال یا 30 سال سے آنگن واڑی ورکر اور ہیلپر کام کر رہی ہے, اس ٹائم تو یہ ورکر ان کو تو ان کو کرنی تھی لاگو, لیکن جو 20 سال 30 سال سے آنگن واڑی لگی ہوئی ہے اپنے چاہے ناظرین ووت خبر نامہ یہ شمار اند خبر نامہ تہ تام واتنس مز تعاون کران بلیک مستی چائے. ناظرین خبرن ہند سلسلہ روز جاری, تو روزو وچھان وائس ٹیلی ویژن اردو. تھی سپدِ پگہ شام 7 بجے خبر نامس مز بے ملاقات. اسن توتام اجازت, خدایس حوالہ.